বন্যপ্রাণ রক্ষায় ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো বন্যপ্রাণ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক একদিনের কর্মশালা। বাগডোগরা ব্যাংডুবি বন বাংলোয় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কার্শিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন রেঞ্জের আধিকারিকেরা। পাশাপাশি এসএসবি, সিআইএসএফ, পুলিশ প্রশাসন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্যপ্রাণের দেহাংশ বা সংশ্লিষ্ট সামগ্রী কিভাবে চিহ্নিতকরণ করতে হয় সেই সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বন্যপ্রাণ পাচার রোধে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্যপ্রাণ পাচার রোধে এই ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানা গিয়েছে। सारा रिसर्च उसने कहाँ से किया था? गूगल। टीआई एंड डब्ल्यूसीसीबी के साथ हम लोग एक वाइल्ड लाइफ आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन का एक वर्कशॉप है, जिसको हम लोग सारे 11 एजेंसीज़ को हमने साथ में मैसेज भी किया था कि सब लोग के साथ एक ये जॉइंट वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि जो हम लोग भी कोई भी वाइल्ड लाइफ का केस होता है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज पकड़ तो लेते हैं बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसको रखना है या छोड़ना है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो जो हमारे एक टोटल वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा एक प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, उसके लिए एक पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन, जो पकड़ा जा रहा है वो क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज। हमारे यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो सबसे एक बड़ा हब है, वन ऑफ द बिगेस्ट हब इन इंडिया, जहाँ से ये वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पार्ट है, तो उसको रोकने के लिए, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो वर्कशॉप रखे हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन इज़ फर्स्ट थिंग। तो आज हमारे सारे सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे यहाँ बेंगडुबी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आए हैं और WCCB एंड WTI के हेल्प से हम लोग ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्पीकर हैं ये श्री मुनेश तोमर जी। उन्होंने WTI के साथ उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था कि हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हम लोग विद हेल्प ऑफ NWA भी हमारे साथ यहाँ पे एक पार्टनर एजेंसी है, तो साथ में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करके आज एक अवेयरनेस भी है और एक आइडेंटिफिकेशन वर्कशॉप है, ताकि हमारे स्टाफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं वो लोग समझ पाएँ कि कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कहीं भी। अगर আমাদের এই ক্লিনিকে সমস্ত রকম দাঁতের চিকিৎসা করা হয়, যেমন দাঁত তোলা, RCT, দাঁত বাঁধানো, দাঁতের ফিলিং এবং আরো বিভিন্ন রকম সমস্ত রকম আধুনিক পরিষেবা এখানে দাঁতের দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক কালিদাস সাহার দন্তসাথী এখন আরো আধুনিক ও উন্নত মানের পরিষেবা নিয়ে এসেছে সকলের জন্য। অত্যাধুনিক টেকনোলজি নির্ভর এই সুপরিচিত অ্যাডভান্স ডেন্টাল ক্লিনিকে এখন নিয়মিত বসছেন ডক্টর কালিদাস সাহা ও ডক্টর অরিত্র সাহা। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে বসছেন ডক্টর অর্ণব সাহা ও ডক্টর অঙ্কিতা পাল সাহা। তাই দাঁতের যে কোনো ছোট বড় সমস্যার সমাধানে আজই আসুন দন্তসাথী, রায়গঞ্জ উকিলপাড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মার্চেন্ট ক্লাব মাঠের সন্নিকটে। এখন আপনার প্রিয় রায়গঞ্জ শহরের বুকে মোবাইল এবং নানান ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক সামগ্রীর বিশাল সম্ভার। অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এই সমস্ত সামগ্রী পেতে আজই আসুন মুক্তি স্টুডিও ও সুপার কালেকশনে। সুরিয়া, খাইতান, কেন্ট, নোকিয়া, ওপ্পো, আইটেল, রিয়েলমি, টি সিরিজ সহ নানান বিখ্যাত কোম্পানির সুপার কালেকশন আপনার মন জয় করবে। তাই মনের মতো ফ্যান, ইলেকট্রিক আয়রন, গিজার, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সাউন্ড সিস্টেম, টিভি, ওয়াশিং মেশিন সহ বিভিন্ন কালেকশন পেতে আজই চলে আসুন রায়গঞ্জ স্টেশনের সম্মুখ ও উকিলপাড়া কমল টকিজ সংলগ্ন সুপার স্টকিস্ট মুক্তি স্টুডিও ও সুপার কালেকশনে। মুক্তি স্টুডিও অ্যান্ড সুপার কালেকশন, স্টেশন রোড, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ।